Hello guys, good morning. Maluto naman ta subong sang aton another minusang shells. Actually guys, the same process lang ni sa aton seashells adobo. Galing yung butangan ta lang sa vegetables. I-try ka lang kung pwede mabutangan sa mga vegetables. Kung okay lang. Wala pa man ko ni kaluto, pero i-try ta lang. Para iba naman, substitute sa pork. Try natin kung ano ang sabor. Pero, do ka namit daw. Sa aroma pa lang, daw gingutom na ko. Ang baby mat-mat ko, basi nagutom naman to. Baby mat-mat! Kadto idi ana, baby mat. Mait ka. May ara na vegetables. Tani manamian ka lang. Baby mat-mat ko, look! Wow! Manamit ang luto ni Mama. Mama, mait na ko. Papait na ta. Thank you, Mama. And thank you guys for watching. Bye-bye.